السلام عليكم. بون اول حاجه هي نساو الماتش لي داز. كنعرفوا سي une compétition اللي كي تري ديفيسيل في لو بلان مونتال في لو بلان اتليتيك، واي ماتش عندها لا فيريتي ديالها. دونك احنا عارفين ملي بدينا مزيان خصنا نكونفيرميو غدا ان شاء الله مع واحد الفرقه اللي ما غاديش تكون سهله، اللي تا هما غيبغيو يديو لي بوين باش تاهلوا تا هما رابيدمون. هادشي اللي بغينا حتى حنا مع الاحترام ديال الكونغو. كنعرفوا لا دانيير كونفرونطاسيون كانت ليليميناسيون في كوب دو موند، دونك يغيجوا اون موتيفاسيون اكسترن امبورطونت، وكاين تا لورير دو ماتش ولو كليما. مي فوالا سي با اون اكسكوز، حنا خصنا نبقاو كونسونطريو. اللي بغينا واللي كيامنا ان شاء الله هي لا كاليفيكاسيون باش ندوزو لا دوزيام بارتي دو تورنوا اللي غيكون ان تورنوا اخر. دابا سي لا فاز دو كاليفيكاسيون، كنعرفوا ملي لا فاز دو كاليفيكاسيون elle est différente. تعلمنا في la Coupe du Monde. Le plus important هي ندوزو et après on aura la deuxième étape inchallah. Mais il faut absolument respecter l'adversaire ونحترموهم باش نديروا un bon résultat غدا ان شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله الفوز الاول كان فوز مهم اللي غيخلينا ناخذوا المقابلات الجايه ان شاء الله بواحد الاريحيه اكثر. عطانا واحد الحافز باش اننا نثقوا في راسنا اكثر. كنظن ان كما قال الكوتش عندنا الماتش اللي داز صافي نسينا. عندنا ماتش غدا اللي كنوجدوا ليه ب 100% باش اننا نحققوا فيه تا هو انتصار اللي يكون هو الثاني على التوالي ان شاء الله. Okay, thank you. Once again, one question per person. We start with the coach. Let me start from here. Your name and the media house. السلام عليكم. عادل الرحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي وليد، كنعرفوك على انك من خلال كأس العالم في قطر انك كتدرس كل مباراة بوحدها وكتدرس الخصم في نقاط الضعف والقوه ديالو. شفتوا المباراه الاولى ديال المنتخب الكونغولي ضد منتخب زامبيا، ربما وقفتوا على مواقف الضعف والقوه ديال الفريق. ربما الخصم اللي يقدر يكون عند اللاعبين وكنشوفهم كيتاثروا بزاف، وخاصه اننا عندنا لاعبين كيمارسوا في الدوريات كبرى احترافيه في اوروبا. واش الخصم غادي يكون هو الطقس ديال واحد الحراره مفرطه ورطوبه عاليه في الوقيته ديال الجوج د النهار؟ واش هذا ما غيشكلش عائق بالنسبه للنهج التكتيكي اللي غينهجوا وليد الركراكي في هذه المباراه هذه؟ السلام عليكم. وبحال اللي قلتي هاد لا كومبيتيسيون كندابزو مع الفرقه اللي ضدنا وتا على الكليما ولي كونديسيون كليماتيك. الحمد لله لو تيران لي كاليتي كاميم، ما نقدروش نقولوا. والدراري كيتادابطاو. سي ان ستيل دو جو اللي ملي كتفرج في لا كوب دافريك اللي في شكل مره عندك ان ريتم الفي، كتشوف جوج فراقي فيزيكمون مزيانين، و دو طون زون طون يا دي زاري بحال اللي كيستوبيو، اما فرقه اما هي اخرى. هنا هي لي فوت دو كونسونطراسيون اللي كيجيو. حنا خايفين من هذا الشيء. خصنا نبقاو كونسونطري، خصنا نعرفوا كيفاش نجيريو الماتش، امتى خصنا ناتاكيو وامتى خصنا نرتاحوا. هذه كتجي مع ليكسبيريونس اوسي. دري بانوا لي مع الماتش تنزانيا داروها مزيان، مازال خصنا نعاودوها. وقلتها باش دي هاد لا كومبيتيسيون يفو ات لو ميور في لي طون فور وفي لي طون فيبل. هادشي اللي كنتعلموه، هادشي اللي كنخدموا دوبوي ان ان. وغدا غيكون ان فري تيست باسكو تا هما عندهم دو لا كاليتي، تا هما شفنا عندهم دو لا فيتيس، عندهم دا كاليتي تكنيك، عندهم اللعابه تا هما كيلعبوا في دي بون كلوب. سي une bonne opposition. غنبقاو في لي سيرتيتود ديالنا بحال اللي كنقول ديما، وغنجيريو الماتش على لو ستيل اللي عندنا دوبي لو ديبي. ملي غتكون عندنا الكره كنعرفوا شنو خصنا نديرو، ملي ما عندناش حتى هي عندنا ان بون اللي غيعاوننا سور غدا وفي لو ريست دو لا كومبيتيسيون، وهذه اللي غيكون مهم لينا. Kelmeket, the gentleman in black. One question. صباح الخير. صباح النور. سي وليد، مبروك اولا الفوز الاول على تنزانيا. السؤال المحوري ربما واللي تحدثتي عليه هو الصحه ديال اللاعبين. واش الصحه ديال اللاعبين استرجعوها كامله ولا تنهضر على عطيه الله؟
على بوفال على بقيه اللاعبين ولا سون با اونكور بري للماتش الثاني. وبطبيعه الحال يعني هذا المشكل ديال الصحه ديال اللاعبين يعني هو مهم جدا، خاصه نظرتي على انه الاحتياط هو مهم في هذه الكومبيتيسيون. ويمكن نقولوا واش غتحيد ديك لا ريغل ديال انه اون شونج با اون ايكيب كي غان، واش غتخليهم لو ساتور هو او بيان غيكون شونجمون سولون لادفيرسير و سولون لو كليما. ميرسي. واللي مزيان بعدا عطية الله نكون قلت لكم كان يقدر يبدا الماتش بالحق ما كانش 100%. دونك دابا ملي ربحنا الثالث ايام وما هزيناش لو ريسك الي اوبيراسيونيل. بوفال بحال اللي قلت لكم il était un peu grippé, ça s'est bien passé. دخلته باش يهز شويه لي مينوت بالحق ما يمكن ما كانش خصني تندخلو بور با بروند دو ريسك. بالحق كان شميت كان خصني نحط له شويه الوقت باسكو شحال ما لعبش. دونك سي بيان. On récupère pratiquement tout le monde. Seiss ou Hakim, شفتوا كانوا كيبريباريو وصلوا في الماتش. On a confiance à 100% في le staff médical وفي les préparateurs physiques ديالنا كيديروا un travail extraordinaire ملي كيكونوا معنا depuis la Coupe du Monde. ديما كنثق فيهم اللي كيقولوا لي شي حاجه كنتبعهم باسكو ديما اللي قالوا لي سيس يقدر يلعب ويكون 100% وهادشي اللي طرا. حكيم تا هو. دونك ليكيب كي غان عمرها ما كانت عندي هاد الفكره هنا. ديما كنشوف على بعد الشمه ديالي في النهار الماتش كيفاش كنفيق. دي فوا سا بو شونجي. الماتش اللي كان نورمالمون بوفال كان غيبدا ما كنكذبش عليكم في الاخر ما بداش. الشيبي واش كان غيلعب في لا droite في لا gauche. دونك دي فوا سي دي سيتوياسيون اللي كيجيو لي او ديرني مومون. Encore à la match غدا au dernier moment on va décider. Bien sûr il y a des certitudes mais on va prendre les meilleurs choix possibles. اللي مهم هي اللي كيامنا هي نهزو لا كاليفيكاسيون باسكو بغينا نتاهلوا رابيدمون باش justement نكونوا مرتاحين باسكو واخا هيدا on n'est pas encore qualifié et واخا هيدا il faut penser toujours à respecter cette compétition. Tant qu'on n'est pas qualifié on est concentré. La meilleure équipe اللي تقدر تدخل ولا meilleure équipe اللي تقدر تكمل الماتش هذه اللي كيامني. Bonjour coach, Mehdi Fodibine Sport, on sera au plus près du soleil demain, un match à 14h bien évidemment, ça se gagne, ça ne se joue pas. Est-ce que vous pensez à remanier le 11 de départ? On note le retour de Yahya Atiyatla sur le côté gauche, est-ce que ça sera lui ou Mohamed Chibi, puisque la RDC mise beaucoup sur le côté droit avec la présence notamment de Bongonda, le joueur de Spartak Moscou qui est très actif dans ce couloir. Une deuxième question concernant le cas d'Ounahi, on a vu un certain marquage individuel avec une agressivité remarquable. Le joueur parvient quand même à sortir du lot en terminant MVP. Quelles sont vos solutions tactiques pour mieux contrer ce marquage individuel sur Ounahi? Moi, premièrement, comme j'ai dit, on va décider demain de qui débutera. L'avantage, Andy le choix d'abord. Hali Goult, Chibi, ça a été une très bonne surprise. Rani Farhan, parce que, comme j'ai dit, il m'a pas trompé sur ce que j'avais vu Badav Mliken Kelef Botola. إما في بيراميد سي ان جوور دو دوفوار وملي حطينا له التوني ردا وكان عنده لاتيتود اللي خصنا. من بعد عندنا عطية الله سي ان سيرتيتود وعندنا مزراوي دونك فوالا مع اشراف. دونك اون دي بون لاتيرون فيرا شكون اللي غيبدا غدا. اللي كيامني هي اللي غيدخل خصو يكون 100%. بارابور ا اوناي ديما كنقولها سي ان جوور دو تالون كي بو مره يقلق شي واحدين يقدروا يقولوا Ounahi mais Ounahi c'est une de notre force techniquement même sur un marquage individuel. C'est un joueur de talent. C'est un joueur قلتها من الكوب دي موند اللي خصنا حنا نعاونو باش يوصل لو تري تري او نيفو اللي خصنا نشجعو باسكو c'est un joueur qui a besoin de confiance كيبغي الحب حتى هو. C'est normal comme tous les grands joueurs. Donc c'est quelqu'un qui est aussi un peu sujet à la critique des fois mais comme je vais dire ceux qui veulent مع هادشي après individuel pas individuel. On a des circuits de jeu. Azdin, il est intelligent, il est technique, mais il n'y a pas que Azdin. Il y a des joueurs comme Amrabat, comme Selim, qui sont complémentaires. Mais on a des joueurs techniques aussi qui peuvent sortir du banc. Si à Azdin, ça ne se passe pas bien, on a Bilal, on a Saïbari, on a Amir, Richardson. Voilà. L'essentiel pour moi, il y a les choix, il y a des joueurs de qualité. اللي كيخليك واحد اللاعب ما يكونش مرتاح ويسحب له ديما غيلعب. هذه اللي كيأمني. Okay, we can open up questions for the player as well. Let me have the lady here.
السلام عليكم كوتش. السلام. أمينة مدن تلك العربي. السؤال ديالي غيكون على ديك لا فيديو اللي درتي اوفيسيال على البوليميك اللي دارت على أناحي، واش حسيتي براسك انك اوبليجي تخرج باش تحمي اللاعب؟ ما سمعتكش. سي بون نعاود لا كيسيون. لا عاودها غير باش avec le لا micro. كيسيون هي شفنا لا فيديو ديالك اوفيسيال في لو سيت ديال الجامعه بغابور لا بوليميك اللي دارت على أناحي، واش كنتي كتحس راسك انك اوبليجي انك تخرج وتوضح باش تحمي اللاعب؟ لا كيسيون الثانيه سي بور مهدي بن عبيد. مهدي بن عبيد شنو هما لي كاليتي اللي خلاونا نشوفوك اليوم هنا وما نشوفوش ان اوتر غارديان؟ ميرسي. Un autre gardien ou un autre joueur? Bon, non, على عز الدين خرجت باسكو à un moment donné كتعرفوا اليوم ماشي c'est pas les réseaux sociaux ou la communication elle est importante بالنسبة لي. On a bien commencé la compétition, بدينا مزيان, c'était pas le moment de laisser des choses nous distraire. Et Ounahi qui est un joueur important لينا, ما بغيناش هاد la polémique de Brsto. Et en plus, il n'y a même pas de polémique. Donc, بحال اللي كنقول تخرج ديريكت بلا ما تستنى بلا ما تخليها وتفيها, واي واحد يبقى كونسونطري اما على البلاد ديالو اما مع الكره ديالو. عز الدين غنعاودها, c'est quelqu'un de bien éduqué, c'est quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un اللي كيبغي المغرب, وماشي اي جيست اللي غيدير ولا حتى حنا كمغاربه حتى انا كمدرب اللي كنهضر غنفيزيو فرقه اخرى. On est concentré sur notre compétition où ma bride chez Hajat Barzet ima l'équipe ima un joueur. Donc voilà, maintenant c'est réglé. ما عادش نبقاو نهضروا على هادشي, غنبقاو كونسونطري وهادشي اللي كيهمنا. Okay, let's have بلاتي كان بن the عبيد. gentleman here, please. Please, you have one question. Okay. بالنسبه للحضور ديالي مع المنتخب, ديجا كما كنت كنقول ديما هذا شرف ليا. من بعد كيبقى الشوا ديال المدرب, كاينين بزاف ديال لي غارديان مغاربه اللي صراحه هما يستحقوا يكونوا في المنتخب, كلهم عندهم دي كاليتي, ولكن كنظن بان المدرب هو الوحيد اللي يقدر يدير لو شوا. دونك كنشكرو من هذا المنبر على الثقه اللي كيعطيني. François Martini pour Canal Plus International, juste ici. La question est pour le coach. Coach, il y a plus de 150 journalistes marocains. C'est un record pour une CAN. Alors, je sais que vous êtes habitué, par exemple, pour les Coupes du Monde. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir autant de ferveur et d'effervescence autour de la sélection lors d'une CAN? Et est-ce que ça rajoute un petit peu de pression? Est-ce que ça fait plaisir déjà de les voir aussi dans les rues et dans le stade? Bonjour. Premièrement, oui, ça fait plaisir parce que mine de rien, ils font partie du paysage footballistique et ils sont importants. Donc voilà, voir qu'ils sont là, présents à suivre cette équipe, ça fait chaud au cœur et ça montre que le Maroc est passé dans une autre dimension au niveau international et même continental. Ça veut dire qu'on est un peuple passionné de football. Et donc forcément, par rapport à votre deuxième question sur la pression, bah oui, il y a la pression, mais on le sait, et elle va être de plus en plus importante. Mais c'est logique et comme j'ai dit, quand on est joueur ou quand on est entraîneur, on rêve d'avoir ce genre de pression et on rêve justement que tout un peuple nous suive. Et en plus, voilà, avec ce qu'on a fait à la Coupe du Monde, c'est un peu le revers de la médaille, on l'accepte. Et l'accepter, c'est être performant sur le terrain pour leur rendre aussi et montrer qu'on peut être à la hauteur. Ok, on est là. Okay. Pour les coins de la République démocratique du Congo, merci quand même pour l'équilibre. Oh, depuis que vous avez la parole, le Marocain, c'est un point de presse. Alors, voilà, les Congolais, nous sommes là. Mais, monsieur l'entraîneur, est-ce que connaissez-vous l'équipe de la République démocratique du Congo? Si oui, quelles seront les stratégies que vous allez appliquer demain pour venir au bout de cette équipe? Allez-y. Salam alaikum, bonjour. Okay. Premièrement, on a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance de jouer à Mulumbashi. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se faire manger. C'est tout. Merci.
Merci. Okay. Merci Richard Bouima, totalement actu.net. RDC, bien sûr. En fait, coach, je veux savoir, depuis votre belle prestation à la Coupe du Monde dernièrement, on vous colle un statut de favori, même si vous ne voulez pas ces statuts-là, d'après vos récentes déclarations. Mais pour demain, vous allez affronter l'un des cadeaux, effectivement, de votre groupe, le groupe F. Vous venez effectivement de passer en revue la forme de la RDC. Est-ce que c'est le pays qui vous fait peur dans ce groupe F? Peur, non, pas peur parce que c'est un trop gros mot, mais on les respecte énormément. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Et forcément, oui, c'est une des meilleures équipes du groupe. C'est un des favoris aussi. C'est une équipe qui, si on la laisse prendre confiance, ça peut être dangereuse. Donc voilà, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Et comme je l'ai dit, pour moi et pour mon équipe, c'est ce que je dis à mes joueurs, il faut respecter tout le monde. Et forcément, on a oublié le match de la Tanzanie. Aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous demain. Mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que logiquement le Maroc va s'imposer, on se trompe. On voit que à chaque match a sa vérité. On a vu des équipes qui montent en puissance. On a vu des équipes qu'on pensait mortes qui sont revenues. Donc voilà, nous on va respecter. J'ai dit, le plan de jeu, c'est pas que la République démocratique du Congo, c'est se qualifier. Nous on veut se qualifier rapidement pour vite passer à autre chose, Inch'Allah. Okay, let me have the gentleman at the back in glasses. Also questions for the player as well, please. السلام عليكم سي وليد الركراكي معك محمد امين متبار جورنال اسبريس. سؤالي على مزراوي نصير مزراوي مابقاش كنتكلموا عليه بزاف. اكيد من بعد المباراه الاولى مشى دار فحوصات يعني طبيه في ابيجون اجل معرفه تطور الحاله ديالو باتفاق مع اداره ديال الباير ميونخ الالماني. الا قدرتي تقرب لنا المستجدات الصحيه ديال اللاعب نصير مزراوي فين وصل، واش نقدروا نشوفوه في لو تخوازيام ماتش ولا تكون شي مفاجاه نقدروا نشوفوه يعني غدا ان شاء الله. وبالنسبه لبن عبيد يعني كيفاش انت يعني اسم قادم في كره القدم الوطنيه اكيد في حراسه المرمى، كيفاش ممكن انك تستافد من اللاعبين اللي لعبوا بزاف في لاكار وعطاو تجربه للمنتخب الوطني المغربي بحال محمدي كذلك بونو؟ شكرا. بدا. ديجا التواجد مع اسماء كما قلتي بحال ياسين وبحال منير فهو في حد ذاته شي حاجه اللي مزيانه بزاف لواحد الكارديان اللي كيطمح انه واحد النهار حتى هو يكون رسمي في المنتخب. دونك كل ستاج كندوز معاهم كنتعلم منهم بزاف الحوايج. وديجا دا بالنسبه لينا اول كومبيتيسيون اوفيسيال اللي غادي ندوزها مع المنتخب دونك راه بالنسبه ليا تجربه كبيره انني نعيش هذه الاجواء وندوز من هنا باش نقدر ان شاء الله نستافد منها مستقبلا. على ناصر pour être encore plus clair puisque la dernière fois que هضرت عليه قلت لكم كنا عارفين la blessure اللي كان عنده وقلت لكم je vais assumer ma décision. واحد اللي غنهزوا الوقت معاه يقدر يكون في لو troisième match. الحق on fait tout pour ne pas avoir besoin de lui. حنا بغينا يطلع en puissance pour le reste de la compétition parce que logiquement كنأمنوا في ريوسنا ندوزوا لي جروب. دونك سي كالكان بحال مع رومان ملي جا ولا مع حكيم زياش ولا شي وحدين اللي كانوا عندهم دي بيبا اللي كنخدموا معاهم كل نهار باش يرجع في مستوى. Il a eu une petite grippe اللي عطلته باش يخدم un peu plus mais ça suit son cours. On est positif. Inch'Allah, Nasser, il est avec nous. On est content qu'il soit avec nous. النهار اللي غنحتاجو النهار اللي ما غاديش نحتاجو. دونك يقدر يبدا بحال ما يقدرش يلعب في هاد لا كوب دافريك ما كنعرفوش اللي غيدي البلاصه يمكن غيبقى حتى لا فان لا كومبيتيسيون. y a pas de place à titrer. Okay, the gentleman at the back, your name and the media house. Bonjour coach, Jonathan Massiel pour le camp de Top Congo FM à Kinshasa. Alors vous avez battu le RDC 4-1 lors de la dernière confrontation à Casablanca, mais aussi l'RDC ne vous a pas battu puisque vous n'étiez pas encore coach de l'équipe marocaine lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Alors aujourd'hui à regarder ces changements de mental, ces changements qui est arrivé dans l'équipe de l'RDC après l'arrivée de Sébastien Desabre, est-ce que vous pensez que tout sera différent de ce qui s'est passé précédemment? Merci.
Bonjour, bien sûr, tout est différent. De toute façon, moi, je suis pas un entraîneur qui vit dans le passé. Les chiffres, on a gagné, on est la bête noire. Pour moi, ça n'existe pas. Ce que je suis certain, c'est que la RDC est un très bon entraîneur, d'ailleurs, qui est passé au Maroc, voilà, qui connaît très bien le football, qui a su renouveler cet effectif, qui a su donner un allant, qui a su donner beaucoup de confiance. Maintenant, voilà, chaque match a sa vérité. Le Congo de la qualification de Coupe du Monde, c'est pas le Congo d'aujourd'hui, celui de 2017 aussi. Mais le Maroc aussi d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc des qualifications. Tout est différent. Le plus important, c'est que je pense que ça va être un match équilibré. Ça va être un match où je pense que il y a beaucoup de petits détails qui vont compter. Mais voilà, on est sur un nouveau derby, on va dire pas un derby, mais un nouveau challenge pour le Congo, pour le Maroc. Mais en tout cas, oui, c'est une nouvelle équipe. C'est pas la même qu'il y a 2 ans ou il y a même 3 ans. Mais le Maroc aussi. Merci. Patrick Osomba pour les comptes de Bio1 Télévision à Kinshasa. Quand vous avez dit qu'il y a beaucoup de changements du côté de la RDC comme du côté du Maroc également, mais pour les matchs de demain, vous allez l'aborder avec quelle motivation? Parce que vous avez dit que la RDC c'est aussi une très bonne équipe. Vous allez chercher la victoire ou vous allez jouer les nuls? Merci. Non, mais je pense que et nous et la RDC ont cherché la victoire. On cherche à chaque fois les 3 points. Après, la réalité du match, le contexte, comment va se passer le match. Peut-être qu'à la fin, on sera content de se satisfaire d'un point, vu la physionomie du match. Peut-être qu'on aura pris les 3 points, on sera content, ou déçu de la manière, peu importe. L'essentiel, c'est l'état d'esprit demain. C'est être conquérant, c'est confirmer le premier match, ce qui est jamais facile. C'est montrer du respect et continuer sur notre voie. J'ai toujours dit que dans cette compétition, on voyait match après match. Et le match de demain, que ce soit contre le Congo ou une autre équipe, ne change pas notre manière de penser et notre état d'esprit. On va rentrer pour gagner et on va rentrer pour montrer un beau visage. Bonjour, coach. Hold on. Let's have the other, then you come. Bonjour, coach. C'est Max Soubi pour Midi. Alors, coach, vu votre prestation à la précédente Coupe du Monde au Qatar et également votre entrée à la CAN en battant la Tanzanie 3-0, alors est-ce qu'aujourd'hui vous endossez le statut de favori de cette compétition? Non, toujours pas. Toujours pas. Quand je vois le Sénégal hier, le match qu'ils font face au Cameroun, je vois certaines équipes qui montent en puissance. Je pense que les favoris sortiront à partir des 8e. On verra vraiment qui a les épaules larges. Aujourd'hui, nous, on a fait juste notre travail sur le premier match. On a encore beaucoup de travail à accomplir. D'ailleurs, malgré ce 3-0, il y a eu quand même beaucoup de critiques envers notre équipe, et à raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que s'il n'y avait pas eu le carton rouge, on était en difficulté. Donc ça prouve qu'on n'est pas encore prêt. On a encore du travail, mais on accepte. Je l'ai dit, nous, le statut de favori, ça me fait rire, parce qu'on dirait que si on nous donne le statut de favori, ça veut dire qu'on va gagner. J'ai jamais vu ça dans le football. La réalité, elle est sur le terrain, c'est ce que j'ai dit. Nous, on se concentre vraiment sur le terrain. Avoir le statut de favori, pas l'avoir, ça n'aurait rien changé. Qu'on nous cite favori ou qu'on nous cite pas favori, pour nous, on sait ce qu'on a à faire. On est venu déterminé et on a de l'ambition, par contre. Voilà, plus qu'être favori, on a de l'ambition. Walid, You can sit. وليد كنعرفوا ان المنتخب الوطني المغربي عنده مجموعه من اللاعبين الا بغينا نقولوا 27 لاعب وكلهم من طينه وحده، يعني لاعبين ممتازين، الكاليتي ديال اللاعبين مرتفعه. واش ما كيتطرحش لك مشكل ديال الاختيارات؟ لان صعيب شخصيا صعيب تختار بين هذا وهذا لان الكاليتي كلها مزيانه. ثانيا التوقيت ديال الجوج من النهار طرح شويه صعوبات على اللاعبين المغاربه اللي كيلعبوا في اوروبا ومتعودينش على ذاك الطقس. شنو هي الاستراتيجيه اللي يمكن يعني تغلبوا على ديك الرطوبه المرتفعه والحراره اللي موجوده؟ Ouais, concernant la concurrence, bien sûr, je pense, et c'est même pas je pense, c'est une certitude, un très très bon effectif. On a des joueurs qui jouent tous au très haut niveau, les qui jouent le très haut niveau, qui chauffent le banc. D'ailleurs, ça me fait penser, la liste qu'on a qu'à à la Chili à Ibn et donc ça veut dire que en plus de هادو اللي ما كيدخلوش اللي ما كيلعبوش كاينين اللي بقاو في دارهم وكانوا يستاهلوا حتى هما يكونوا معنا. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a un riche effectif. Tant mieux لينا. Et je pense que voilà l'objectif ديالي ملي جيت كان يا نرجع المغرب في مستوى ديالها
في l'effectif ديالها في الحب ديال هاد الفرقه حتى هي باسكو كنشوفوا دابا l'équipe nationale elle a pris un poids et les résultats. Donc voilà, pour moi je suis content, خصنا نبقاو في هادشي et après l'effectif c'est moi qui fais les choix, c'est moi qui prends la responsabilité. Bien sûr que اي واحد يقدر يستاهل يلعب الحق après je prends la responsabilité وعلى la chaleur اللي ما بغيتش ندخل في الراس ديال اللعابه واللي غندخل لكم ليلكم, on va pas chercher d'excuses. Bien sûr, on aurait préféré jouer Bellil avec un meilleur horaire, mais on joue à 14h, c'est la Coupe d'Afrique, on va s'adapter. On va s'adapter parce que c'est notre compétition et que c'est pour ça que Meshi Salah terbeh la Coupe d'Afrique, Nesbalina, les équipes maghrébines dans des pays subsahariens, c'est parce que justement, il y a ce côté chaleur et humidité, les khsnahna, tkhadmou aliha bash nغلبوا هادشي. Donc ça fait deux contextes, double contexte. C'est pour ça que Meshi Salah, et c'est pour ça qu'on va pas chercher d'excuses parce que mni jina كنا عارفين هادشي وحنا غنخدموا عليها ان شاء الله. Let's take up questions for the player now. Questions for the player. For the player. Okay. Non, moi je veux vous poser une question à M. Walid. Je peux? Please go ahead. Okay. Bonjour, Oussama Ben Abdallah. Salam alaikum. Ça va? Ben, on est 140 ici, on est venu au Maroc parce qu'on vous aime beaucoup. Mais on aimerait bien vous voir tous les jours. Et je ne comprends pas, ou j'aimerais bien que vous puissiez nous accorder la possibilité de venir à l'entraînement chaque jour pendant un quart d'heure. Parce qu'on a besoin de vous voir et de vous aimer. شفتي يا أسامة بحال في الحب ملي كتشوف المرأة كل نهار ماشي مزيان مرات تخليها شي يومين ولا 3 أيام باش ملي تجي كتفرح تشوفها Donc non, on aimerait forcément mais Saraha, je suis obligé de vous expliquer qu'on est en concentration, c'est important pour les joueurs aussi d'avoir ce cadre. Mais Inch'Allah, le Morad, Nijina, Halina, une fois à la presse, on verra par rapport au deuxième match, Inch'Allah, si ça se passe bien, ou par rapport au troisième match, si ça se passe bien, on essaiera de faire le maximum pour vous satisfaire, Inch'Allah. السلام عليكم. هشام فرجي سينيتور الرياضيه وليد نتمنوا لكم التوفيق ان شاء الله في هذه النهائيات. السؤال ديالي هو انه حنا كندخلوا كاس افريقيا لاول مره كندخلوا مرشحين للفوز باللقب كيف ما كان الحال. الاول افريقيا الاول عربيا حتى على مستوى يعني القيمه التسويقيه ديال اللاعبين فهي قيمه كبيره بالمقارنه مع يعني باقي المنتخبات. واش ما كيقلقكش بان يعني المنتخبات الاخرى اللي غتلعب مع المنتخب المغربي غتخليه هو انه يبحث على انه هو يقلب على اللعب كما كنقولوا. المنتخب اللي فاز على البرازيل فاكيد غادي يخلي انه المنتخب اللي قدامه وتابعنا امام منتخب تنزانيا في البدايه لقينا صعوبات ولكن لما تسجل هدف هناك مساحات هناك ممرات وكان بامكاننا نسجلوا اكثر من هدف. واش ما كيقلقكش كيفاش كتفكر في هذا الامر؟ بالنسبه لمهدي بن عبيد فصراحه كنعرفوا القيمه ديالو ونتمنوا انه ياخذ تجربه كثيره خصوصا من ياسين بونو ومن حمدي. واش ما كيفكرش بان يعني الرغبه ديالو انه لما لا التاهل بسرعه وبالتالي ياخذ الفرصه ديالو الى جانب محمدي نتابعوه. شكرا. Alors, ما كنفكرش في l'adversaire, bien sûr qu'on a des analyses qui sont ciblées. Le style de jeu ديما كنقولها لك خصنا نكونوا موجودين في les deux temps de jeu. ملي عندنا الكره ملي ما عندناش كره غنعاودها حتى تدخل في la tête de tout le monde. C'est une compétition اللي ماشي سهله واخا دخلنا مزيانين on peut vite redescendre sur terre. Je connais très bien cette compétition. لعبتها كنت entraîneur adjoint دابا راني entraîneur. لعبتها مع الفوس لعبتها مع الوداد. l'Afrique elle te rappelle vite si tu t'enflammes كترجعك في الارض بزربه. et c'est ce que je dis aux joueurs. donc حنا bien sûr فرحانين كيفاش بدينا مي ما درنا والو والطريق طويله واللي يقدر يقتلنا هي ديك l'excès de confiance. donc bien sûr on pouvait marquer plus, peut-être qu'on pouvait même rester 1-0 باش نجيكم الاخر ولا كنا بقينا ب 1-0 وما كنتش غنتقلق. l'essentiel c'est à chaque fois c'est de gagner, de passer les étapes et le match de demain c'est une autre étape encore inchallah. وعلى بن عبيد bien sûr que في l'état d'esprit ديالي ملي جبتو سي باش يتعلم من ياسين ومنير qui sont deux très très grands gardiens qui vont rester forcément dans l'histoire ديال الفرقه ديالنا. لعبوا دو كوب دو موند عندهم واحد l'expérience اللي كبيره وحنا ولا بغينا نربحوا الوقت pour le futur parce que شي نهار غتسالي عليهم. فوالا كاين مهدي اللي تا هو جبتو باش يتعلم باش يشوف باش يعيش مع الجروب باش يخدم مع دي غران غارديان مع دي غران جوار وباش تا هو يكبر ويهز الثقه ديالو. بيان سور كو سي يبقى يخدم
بحال اللي كيدير ويصبر شي نهار غتجيلو الفرصه ديالو. Michel Tobo, foot.cd, Ok. actualité.cd, République démocratique du Congo. Coach Walid, Excuse me? yes? It is time. The press conference is coming to an end. But I give you one question so that Yes. you can go, please. L'équipe que vous allez croiser demain, la République démocratique du Congo, les Léopards, vous avez certainement vu le match face à la Zambie. Vous avez fait certainement une séance vidéo également. Ça se jouera à quel niveau, selon vous? Il faudrait être fort sur le plan mental, physique ou tactique? Ouf, ça joue sur les trois. Parce que techniquement, c'est une très belle équipe. Ils ont des joueurs très techniques, très rapides, qui se projettent très vite vers l'avant. Ils savent garder le ballon aussi. Et comme ils savent défendre, ils défendent souvent au minimum à 6 ou à 7. Ils sont très forts en transition, mais voilà. On s'attend à une vraie bataille demain. C'est un bon test pour nous aussi. Parce que voilà, pour bien rentrer dans la compétition et pour savoir où on en est. Donc voilà, on s'attend à une grande bataille tactique, technique et athlétique surtout. Okay, thank you so much, coach Merci. and the player. Shukran. Our official training is